JK गोवा डॉन बॉस्को ऑडिटरी पणजेच्या कराटेपटूंनी आज आंतरराष्ट्रीय दीस मनयलो. तांणी वेगवेगळी आसनां, प्राणायाम, ध्यान मुद्रा हाचेर ज्ञान मेळयलें. तशेंच तांचो सराव केलो. सगळ्यांनी सूर्य नमस्कार केल्या किंवा आयकल्या तरी आसतले. पूण आज JK गोवा डॉन बॉस्को ऑडिटरीचे कराटे प्रशिक्षक तशेंच विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारीचे प्रशिक्षण घेतलेले योग प्रशिक्षक डॉक्टर किरण शेणविकेरकर हांणी कराटे क्लास सांजची आशिल्ल्या कारणान कराटेपटूंक चंद्र नमस्कार शिकयले आनी करून घेतले. सूर्य नमस्काराक 12 स्टेप्स असतात, कारण सूर्य एका वर्साक 12 राशींनी वता. तशेंच चंद्र नमस्काराक 14 स्टेप्स असता, कारण चंद्राची 14 कला असता, ज्यो आमकां पुनव ते अमावास्या आनी परत अमावास्येच्यान पुनव पर्यंत पळोवपाक मेळटा. As much as possible. Don't bend. Don't bend. Those who can, keep your hands up and Avni wrong. don't lift your head. Keep it on the ground, only the head. Take the leg. Pull the leg down and here. Cut. Lift. येते सारखे कर. रिमोट तडपडला